Hello guys, good evening. We are here again at our sixth session uh, of ICTPE with 3, our subject. So what we're going to do is still the same. First is the presentation, then after that is Q&A. Then we'll have the demo for our activity. So we're going to discuss about data binding, and I hope that we can actually know what is data binding all about. Okay, so let me share to you our presentation for tonight. So, as I've said, we are now on our module 6, that is chapter 6 for uh, subject. So, our topic is about data binding. Expectedly, we had 3 activities for this week. I hope that you can make this throughout all of the activities that we're going to have, because you will later on find out the 3 types of data binding that we're going to discuss about. And it is very useful to talk this about because this is also an application for your desktop application that you're going to create. So our objectives for this evening is number 1, to discuss Windows operating systems data binding. We're going to know about how and why is it that data binding is more comprehensive than you think about. So what I mean about comprehensive is, though initial broad, pero it's more on the things that you need to learn about this. You have to widen your view so that you will understand what data binding is all about. And number 2 is to value the importance of Windows operating systems data binding sa desktop applications development. And number 3 is to understand Windows operating systems data binding and its applications in applications development. So those are the things that we are going to consider for tonight. And our next slide is what is data binding. So this will answer your question about data binding and what is it all about. In our module, so we have here data binding, and data binding is defined as the mechanism in XAML application which provides a simple and easy way for Windows Runtime app using partial classes to display and interact with data. So what we're going to do about data binding is entirely the management of data binding is separated from data and is displayed in the mechanism. So the mechanism will be displayed on the output. So hopefully we can run the program, no? And then data binding allows the flow of data between user interface elements and data objects on the user interface. So when we speak about data objects and elements, ang makita natin sa may interface natin. So ang makita sa screen niyo when you're going to run the output, what you see on the screen will be the data binding, which flows the flow of data that is being transpired for the for the application that we're going to create. Now there are 3 possible data binding types of data binding. So we have one-way data binding, two-way data binding, and element data binding. So we're going to discuss first one-way data binding. And one-way data binding is, as you can see on the diagram, is being presented as one-time merger of templates, model, and view. So meaning to say, there will be a merger of the 3 elements. Okay. Data binding is defined as, or a one-way data binding is bound from its source, meaning that the object holds the data to its target, or the target will be the object that is being displayed as data. No?
So there is a code in your how was this gonna module for data binding. You can see that on the applications below sa ano na to, module. If you have your modules, if you see the module. So more of this will be demonstrated later on. We'll have a demo for this after the presentation. For our activity number 8, what we're going to do is to create your application on C Sharp, the same application using the UWP structure again. And then you will upload your outputs and on our Google Classroom. So you look for activity number 8 in our chapter 6. So next is two-way data binding. As you can see, the two-way data binding is some kind of combination of events and properties being intended to a new model or a new type for data bind. So we have the template here, the view, and the model. So these are the labeled applications that you can have for data binding. So the definition for the two-way data binding is more than that of a significant thing when you are going to create a two-way data binding. So it refers to the user which is able to modify the data through the user interface and that the data updated is in the source. So like for example, if the source changes while the user is looking at the view, you want the view to be updated. So nataon na to. Kabay pa hindi palpak ya experiment na to. So the code for this will be found on your module. So later on, we'll study this and we'll take note of some things that we will be having for the data binding, so two-way data binding. And then for activity number 9, it's similar to our activity number 8, wherein you're going to create your application in C Sharp. Then using the UWAP function, and after that, you're going to upload your activity in our Google Classroom. So they look for activity number 9 and upload it from our folder. And then the last one will be the element data binding. So as you can see, the element data binding has objects being presented into the applicant source trigger. So like this an example. But there will be a dependency of property on an object on two binding target and the binding source. So for example, if your two-way element refers to two functions, your element data binding is somewhat in the middle of your two-way process or data bind. So two-way data bind. So moreover, you can define an element data binding as a progression of your binding process. So the progression can be observed in such a way that you have several steps in determining the functionality and the applications that you will find on your applications. So it is possible to bind for data element binding or element binding, not a standard source code, but rather to another element on the page. So the creation of this will be will be a slider or a rectangle that will be created with a slider which has a width and a height that are bound. So the code is found in your application, in your modules. So we'll study this and then we'll have an example later on. So hopefully, those are the things that you need to consider for this topic for this evening. So I'm hoping that I will be able to do this. And for activity number 8, it's still the same with activity number 9 and 8, wherein you're going to create it in your C# program using the UWAP functionality. And then after this, you have a screenshot and upload it to your Google Classroom. So you look for the folder activity number 10, and there you will place your screenshots.
So to close this, let me remind you, add Astra Sapentium to the stars through the knowledge and wisdom. So thank you. That's all for the presentation. And we'll have the question and answer for tonight, and before we have the demonstration. So, wow, Kaina, you're 5. Let me greet everyone who just came into our viewing session for tonight. So there are 12 people in the house right now. And let me greet each and every one of you. Good evening. Good evening sa tanan. Kay Syndicate, kay Faith, kay Hope Joy, kay Gemstone, kay Josh, kay Krisha Jean, kay Giselle, kay Melody, kay Melchor, kay Nika. Okay, so I think those are the people who are here tonight. Pulo lang sa nakabilog at 13 na subong. Ang others have 2 headsets and I'm sorry, cell phones and computer. But anyway, thank you again sa pag-view niyo tonight. Let me have your questions, Anay, regarding our activity. You may wonder why is it that we have 3 activities. It is because we're going to tackle 3 types of data binds we'll be having. So we'll have a demo tonight. Let me remind you guys that this is the first time that I'm going to do this. So if I have more mistakes that we're going to be doing, so please remind me so that I can correct my procedure. So para man dyan ninyo guys para nga at least kung ako magsala, ma-learn ninyo nga susunod nga kamo magbuwat doon, hindi doon yung pag himuon man. Sige. So, samtang nga gina-open ko ang application na to, ang Visual Studio. Kay ang loading sa Visual Studio guys, medyo lawig-lawig gawa. So, we'll hear any questions about the activity. Or do you have any concerns? Aside from our activity, may concern ka mo guys. Pwede ko maman-an kung ano. Sir, good afternoon. Good evening, Faith. Oo, ano Faith? Ang about bala sa activity nga ads app, kinanglan may internet, sir, para makahimo kada to? I'm not quite sure kung kinanglan gid internet kada to. Kay may i-download ka siguro Faith nga ano? May Kada download ka pa template na, katong sir. Fake. May dayan. So, i-update man ay at least mo i-update man ay siya at least mo i-obrahon ang activity. Oo. Okay, Kung sir, ano gid man thank you. Faith. Oo, Faith, welcome. Kung ano gid man, message lang Faith sa ano na to, Google Classroom. Hindi sa sa GC, sa group chat sa Facebook para nga ano na to na. Okay, Ma-follow sir. up kung ano yung problema. Sige. Okay, so some other questions, guys. Anyway, there's no deadline for this. I know that you're busy. Nakapapatyo do ka mo. Ako ay pa. Susunod lang, higin padlakan na nandito patyo tulad. So just a reminder for you guys, when you go to Pasig City, please be extra vigilant to bring alcohol. So that while you are after riding the tricycle or when you touch anything, including ang bills ninyo kag coins, mga kwarta, please after that you wipe your hands with alcohol. Okay, there is a news that Pasig City has many ng mga nakasalamuha ka mga positive na naglalagaw sa Pasig City. So I don't know kung sino nag-start ng rumor na pero just to be sure lang, just make sure na you bring alcohol lang. So whenever you go to Pasig City, you wipe your hands with alcohol. Maganda guys, reminder. Okay, sige. What else pa for questions? Because we're going to use the remaining time for our demonstration. Tatlo nga danto kabilog ano na to.
Okay naman. Sige, ma-demo kita ha. Demo natin. So, okay. So, we'll start with one-way data binding, no, siguro. And wait lang. I'm just trying to say to see the output, no, for data bind. Ang pangalan dili natin, sige, swing, ano ko lang dili, no? Present natin para na, okay. So, I'm presenting my screen right now. So, amo dyan guys, ya, ano na, Visual Studio, no? Nga nag-load kayo, naging pa-load pa. So, you just open a new project for this so that we can, okay, we can start another, so just a reminder, our file name will be one-way data binding. So, you can see the example here sa module na to, no? So, one-way data binding. Okay, wait lang. So, make sure we're going to choose a blank UAP or blank app or universal Windows application. No? So you just type on the name one way data binding. Okay, so ang spelling niya, amo siguro no. Take note lang na amo daygo na. But anyway, masin ano mo lang yung file name niyo guys. Screenshot na mo lang importante mo. So, okay, we'll start. Okay. While creating the one-way data binding application, you go back to your module and then you just check the codes here because amo daya i-copy paste ninyo adto to sa copy paste nyo guys kung i-encode nyo I think you will ano kita guro or ano nyo, itingob niyo sa Microsoft Word, no? Kung may Microsoft Word ka mo. Or isa-isa nyo lang ka-copy. I think madali mo lang siya mag-copy, no? Copy nyo lang. And then, kung naka-ano na siya, I think we will use the students, yung daan ng application. No? Para nga magano siya. Okay. Makopy nyo itong madaan. So, i-create natin siya. Ang last kong application naging post ko sa group chat natin. Medyo nagpalpak ay iba ko ma-download ang mga ibang files para sa mga pictures, no. Ibang data. So I think hindi siya magana. Pero what's important is nag-run niya o run niyo. Okay dala guys. Kag makaproduce na ka maka-screenshot na pila ka bilog na maka-show ka ano. I had a hard time typing your work, galing. Because pag screenshot niyo isa-isa pala sa dong ano. So if you have Microsoft Word man lang, please copy paste it sa Microsoft Word. Like kung I get, okay lang gid. Screenshot man gyapon nga dang ano siya na file, okay man gyapon. Basta i-upload niyo lang guys sa Google Classroom na. Okay, medyo mahinay. Mulang dahil drawback na to guys sa pag-obra kaya din medyo malawig yung hulat na to. Okay, so we're here already, I think. Then you go to main page.
Wait lang. Okay. Okay, sa ano, sorry. Dependencies. Okay. Nalipat ako. Page. Okay, so this one. And i-load nyo lang ang main page ninyo. Okay, by loading the main page, you just double click it lang para magawa yan ng design view na diyan. So you have your app main page XAML and your app .xaml.cs na page mo. Okay, sige. So after that, okay, just select this, all of this, and then delete na. Okay. Then ang ano nyo sa module na to, just copy paste lang. So you click Control C or right click copy. And then you post this here. Paste nyo lang siya. And then ang subkuan sa dalong, look for this one. Ang dahil lang sa menu na. Okay, wait lang. Until sa page lang siya. Okay, so copy. Then paste it here. Right click. Okay, Control V. Pwede na siguro. Okay, paste this. Okay. So then you just view the code, view code lang. There's something wrong, no? Okay, base ang daya nga part sa babaw guro diya may or check na to liwat aron. Okay. Then same thing, and then view source lang, view code. Okay, so view code ninyo. So view code ninyo guys. Okay, just delete this one and go back to this one. Sa ato ba lang UI control sa kadua, copy paste lang siya. Wait lang, medyo tricky kung PDF yan, ano, no? Okay. Tsagain nyo lang guys, ano good, mabudlay. Mabudlay! Doon na. Okay. Okay. Control C. Then, copy paste lang siya. So, okay, after pasting it there, pwede ka man ano, no. Try na to sa local machine kung magalan siya. I'm hoping okay abra na to, no? Okay. The problem with the copying and pasting sa ano sa code
kung hindi tadlong, I'm not sure kung kaya na basta ko, no? Pero kung bilog yun ang ano ka code, okay man do. Okay, may errors kita. I don't know kung ano yan sa lako kadaya. When you're going to have the errors here, isa-isa lang sa ano diyan. Okay, then diyan yung kita ya ano, i-direct ka mo ka error sa diyan, no? So maybe okay. May download pa kita guro nga ano. Sa diyan no. Main page. No? Okay, so copy na to, no? And try natin siya kung ano, man-tawad ako na may error na. Okay, so supposedly okay, there's something wrong siguro sa API natin, no? Okay. So the problem is 14 kabilog ya error na to, error messages. Okay. Medyo na nagtalang do ko kadaya. Supposedly, ang output natin will be this one, guys. Daya. Okay, so when you run this application, you can see the main window that you have successfully bound to the name and title of the employee project object. So more or less, mo daya guys, ano na. Anyway, ano guro daya guys. Ano ko lang yung code guys, itanungan ko lang, i-post ko liwat karon kung ano yung gawa na. Kaya medyo nagpalpak ya obra na to, no? Sige. Ano tayo yung gawa na. I-try na to niya, kadua kung ano, kung maggana duman. Chor, na-try mo do Chor yung activity na to nga dyan? Okay pa man? Sir, natapos ko na sir tatlong run. Nag-run na yung imo? Sir. Ano yung sala? Chor? Sir, atong si Babaw, sir, may kulang ka to sa Babaw, sir, na itong dapat up ang sa Babaw, to hindi pag-i-reason tanan, sir. Okay. Ang sa ano, sa mediator na part. Ang di ano? Oo, kay diyan. Kay si Babaw nga ran, ang dapat ang Babaw. Ang sa dia sige na sa Babaw sa dia. Okay, sa dia na. Sa madamo nga control nga kuan la. So, oo. Hasta lang kuya sa ano, ang bali nga nga declaration amo lang gida ipabilin nyo lang. Tapos i-paste mo lang daya ang sugpon nga daya. Ang sugpon niya lang kita na i-paste mo, hindi mo na pupuntan doon sa Babaw para hindi ka makulangan. Control. Okay. Sige guys. Okay guys, reminder, sa diya nga part,
ang diya nga part nga portion gali kagina gine-erase ko ang diya nga part. I think yun kinahanglan din yung anay guys pag pag-i-erase ang lawig nila sa media na lang pero isugpo nilang gid ang using daya sa may ana nga gid para nga mag-run siya. So amo daya sa lako. So anyway sige hindi siya maliwat siguro no. I think hindi siya maliwat unless nga i-delete mo siya kag liwat no. Himuon liwat. Okay, sige. Try natin na. Liwat, I think. Main page.cs, no? Okay. Wait lang. I-delete pa abi. Then, close. No. Try natin liwat, magbutang ka source ko, view. Hindi, ang moment gyapon dili. Sala. Okay. Liwat do lang guys. Okay. So mo dai mo naton ha. I think liwat. Kag amo to guys, isugpo niyo lang ya sunod na kadaya. Or gusto niyo liwaton naton para sa demonstration. Liwaton gid. Okay, so sige ma-repeat kita gari medyo buhay pa no. Ano may adman. Okay, so sige delete i-close na to. Sige, i-try na to liwat nga i-demo. Pero basta nga magsakto no. I-try naman nato liwat. The same man nga process sa dong magyapon sa activity nga masunod so sa two-way kag sa element no. So the same man. Remember, hindi niyo pag i-delete tanan nga sa babaw. Tapos isugpon lang ang ibutang ninyo. So try nato liwat para just to lang. Okay, so wait lang. Let me open lang my Visual Studio. So by doing that, dali lang. Delete nyo ulit ito yan sa documents, no? Delete nyo guys ang kung mag-delete ka mo, delete nyo ang sa documents ninyo nga ginobra para nga hindi siya okay. So one way dito binding, delete ko siya. Then para maka-new project ito gyapon. And then the same man nga process no. So make sure na diya. Then butang natin the one way data binding. Okay, so next. Okay. So try, sige. Amo lang dyan ay guro no. Try natin na bida. Then so at least ma-demo natin isa kabilo guys okay, the same process man ang so just be careful lang yun, hindi nyo ma-delete yan. Otherwise maka-encounter ko maka-error no? Kag maliwat duman ka mo. Okay, so I think amo do daya. Okay, so you go to your main page. Okay, so sa main page naton, lang ginato tayo no. Sila naton ka so just copy paste lang ang code no. Okay, so
Before ninyo, pwede nyo dyan actually maritoke ang code, ang sa text block na mga name or ang nga sizes. Pwede actually na ma-weed nyo daw. Pero before nyo daw, brown students, make sure lang na gin-copy-paste na yung code na tsaka tubla. Para nyo na yung mga grants, at least nyo ritoke code. Kag islan or i-ano siya, i-modify. So, para naman ano nga nagagana agad sa ano. Before nyo islan, kung ano yung pwedeng islan tayo. Okay, so paste nyo tayo. Then afterwards, nantaon tayo sa source code, sa view code, no? Okay, so sa view code, diyan kita masuk pon. Diyan kita masuk sponsor, no? So dia. Pwede ka man sa public message dyan sa dalam sa sa public din ganit lang pe. Ay, wait lang. Public just sa dalam. Okay, wait lang. I-check natin niya code. Nantawa mo lang to sa public message na to sa iyo may code na dyan. Oo. Kag dyan nakawag. Oo, dyan ka man base. Dyan ka lang umpisa. Okay, compare mo ano yung code na yan, no? I-compare natin ang code di sa dia. Ang daya pala ho. Di kita ganit start UI control. This thing, wait lang. Latawan, compare na ina. Diba siya magsala kita? Ay, sa public skill, partial. Pwede naman. Public skill, partial. Kaysa dalam sang public skill, partial, maging butang sila nga kuan nga dosikan code. Dosi daw code pag sa dalam niya. Hindi ko makita. sorry. Hindi ko makita totoo lang ha. Hindi ko ma-compare abi code mo, hindi ko basta i-compare no diyan ganit no sa dia namespace dito winding public sa public skill partial. Amo dyan char no? Okay. So dyan ka wait lang. Until sa dalom yun, no? Sir. Dahil lang. Hala, nagano. Ang daya na na-declare dito sa babaw, no? Ang dia. Sir, na-declare doon na sa babaw. Sir, doon package doon na bisa sa dyan guys, ang dia dampi, ang using UI XML controls na dyan. Makita nyo dadi sa may dia doon dyan. So mga declaration dati sa dia doon na ada din no na so no need ka pagbutang dayan na okay, no need ka pagbutang dayan sa tong ano ang naton do karon ang sa dia nga part sa dialog. So diya kita ma-start sa public di namespace one way dito binding dito pwede no namespace ari na siya ang namespace nito. So makita niyo ang name dito ng namespace na gina-check ko lang yung code para hindi ko magsala. I don't know. So ang daya nga dyan. Ang ikadua, dito sa may public sealed. Diyan kita public sealed partial main class page. Then hasta sa diin ganit. So hasta gid sa dalong. Hasta gid sa dalong gid sa. Kaya takto sa pinakadalong. So wait lang. Hindi ko makita idalong abi. Dali lang hindi ko maisa lang copy. So, dapat kita nyo ganyan. Utang nyo sa may okay. Isa nyo lang ka-copy bala. Yung code. Halin na yan. Pagto di sa dalong. Right. Nagsaramo na siya. Okay. So, Control C. Ikaduwa nyo doon yung paramdumon. Kung diin nyo siya ibutang. So, pagto mo di. Diin kita ma-start
So, namespace. Okay. Sumot ang balon, ang daya, namespace, no, wait lang. Okay. Butang balon, kalindiya, pakadtugid sa tanan des dalom, no? Amo day delete naton anay. Correct? Diyan ka lang sir sa may kuan master sa public skill partial cluster para daw hindi natamag kuan sa ba. Okay. So, diyan no? Diyan kita ma-delete anay, no? Sir. Natapos control lang daw yun. Okay, ang daya, comments lang daya guys, oh. Kita nyo daw mga slash na dyan. Comments na dyan. Hindi man daw mag-apekto sa code ninyo. Nakita nyo man ang daya nga, comment lang da, hindi na mag-connect. So, ang ginapangita natin tulad ang guild na code. So, ang palatandaan natin is namespace, one way data binding na may open. So, diya sa ikaduwa natin, amo mada, namespace, data way binding. So, diya. Pero, ang i-copy lang natin ang diya ho. Ang diya tanang mga slash na comment lang da sa. So, kung na-copy din ninyo, okay, so mada i-delete nyo. So, diyan ka kung ka-paste. Diyan na i-paste itong code na. Okay, so na-paste doon ninyo, dahil doon siya. Muna da, ipag-run ninyo. So, try natin na maparun siya sa local machine. Kung mag-check to. Uy, may sala ko. May sala ako duman. Ang sala ko, line number 9. Error. Okay. Ang sala ko, hindi diya sa itong linggo natin. Di sa main page. Di sa diya. Ano sila ko? Sa din daya nakapwesto. Ang daya, ang MC ng daya. Sa din daya nakapwesto. Ang mga check pa na, sir. Galing ilang tao bis babaw, sir, sa may kuan mo. Babaw gid, sir. Babaw. Sa babaw gid dyan. Source code. Ang code niyo eh. Diya. Oo. Okay. Kita rin sa source code natin, no? Diyan sa may piyak. Diyan sa babaw. Diyan man din, no? MC ignorable. So, markup compatibility D. MC ignorable lang. Yung part of MC ignorable D. So, ang D, MC ignorable D. The correct man. The correct man siya. Okay, so bala nyo guys, ang code naton is sa first na page wala sa main.xml, ang sa main page. So ang error ko is line number 9. So 1, isa ko mali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I think isog po naton dahil padto din. So the same man siya sa dia. Igaring sino ang madaya doon ginagawa na markup compatibility. Okay, so po naman, no? Tapos empty ignorable. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang daya tala na to. XML. So XML and SLM. The same man siya. The same man din. Okay, there's something wrong. Okay, see.
So try na ito na video. This one. Then, ito okay man yung code na ito. Okay, so try tayo lahat. Okay, the same error. Okay, line 8 na siya, hindi siya sa 9. So, yeah. Property MC ignorable. Okay, so MC ignorable D. So code natin MC ignorable equals D. May quotation. So yeah, quotation man. Okay. So stop pa na share. Wait lang. Okay. Wait lang guys ha. Stop ko na share. Then natawon pa na sa ginbulaan naton ka code ko na mo gid man nagwa na. So okay. Check ko lang. Kaya mo man kasi man ang code. Okay. Kaya ko lang ya. I-kopya ko lang siya liwat. Makalito sa may okay. So yeah. Then paste. Okay. Okay guys, wait lang. Share ko liwat kaninyo. Yan yung daya. Okay, so again, as you can see, again, copy-paste ko yun ang code nga bago. Pakadto dis ginobra naton, pero nag-run pa siya. So lang tawon naton kung mag-run din man. Okay, na may error. So sa line 8 ang error niya. So amo na gani ang balko, careful gid kamo sa pag ano ka code. Kung why kasi nanto ya ano ka code nyo, mag-copy ka mo bala. Kag mag-plaster ka da yan kasi nag-error siya. So actually sige para run ko karon gin-run ko ang local machine gin-pindot ko daw. Okay pakukmaan kung mag-run siya na sakto or hindi. Sabay pa mag-run lang siya nga sakto. So pinanglan pa si Sagid na no? Mauti abi ang mag-testing ka ano ka code. I think ang isa lang gid guro anay guys ka activity ma-demo natin for tonight kay why do kita time. I don't know if we can still do the ano pero hello Mike, ano Mike? Okay, so wait lang nato na. Nag-ano pa siya nag-run pa. Gina-deploy na pa. Okay. Kaya pa yun ang final output. So, ilang taon nato ang gid until magana gid. Okay, feeling ko daw gana doon. Feeling lang ha. Okay. So, why not the error? Okay, sige na nato ni output. Okay, so then amo
Ito. Okay. Magkasupa na. Okay. So, dayon na. Okay, guys. Successful. Yeah. Gin-obra na to. Amo day ko na doon, no? Okay. Okay. So, amo day ko na. May ganun kay add lang ako sa okay na ano kalagin ano lang. Actually gin ka copy paste ko lang din ng code liwat pakat to this main page. That's why nga na medyo sa niya error niya. So yan lang nag-run, no? Well, karo ko hindi mag-run, hindi ko nauyan ko karo pa ninyo. Nauyan ko sa final output. Kung hindi mag-run ya ginubra naton. So mo day final output now. As you can see, similar pareho siya sa ginobra naton sa makita ninyo sa module ninyo ang daya. Okay, so ko na. So ang final output naton this one. Okay, so kabuhay-buhay man nga pag-edit ka code ano lang yun guys, i-close ko doon ha. Ko na. Close ko doon. Stop siya. So, kung nagawa na main page ninyo, ang careful gid ka mo sa pag pag copy paste ka code kay diyan kita nagasala. So, yung imuon nyo mo lang reminder pag tapos nyo i-double click nyo mo lang ang main page tapos i-copy paste nyo dahil ang first na set ka code na makita ninyo. Ang first set ka code na makita ninyo is ang sadya sa una, ang main page. Pagkatapos, kung nabutang nyo doon tuya, balik ka mo din sa dang aton nga main page, i-right click nyo siya i-view code para magawa ang isang daya. Tapos, hindi nyo galit daya pag pag i-reson. Okay? Hindi nyo dyan pag i-reson. Kaya lang tawon ninyo ang sa code natin yung ikaduwa, ang sa ikaduwa nga box. So, i-check ninyo. Paano mag-check? So, diyan, ang una ninyo is using control UI XML control. So, diyan nyo dyan makita sa diyan na may dayan. So, meaning to say, nakabutang siya sa library niya na declare dayan. Ikaduwa, na line, ang daya, ang namespace, one-way data binding, may open bracket, open brace. So, diyan nyo dyan makita. Diyan nyo dyan makita sa daya. Okay. So, ikaduwa ko nga pamangkot kay Melchor, diin kita masubpon. Okay. Kaya tungod nga diyan kita nagsugpon sa diya Pero ang gin-copy lang naton sa diya, diya kita halin sa may public sealed. Insa, ang daya ho, comment lang basta may makita ka mo nga dang // comment meaning to say, okay nag-apekto sa program natin, kasi ni-copy paste or hindi, okay lang. So, diya kita, butang balon, diya kita mahalin sa public. Tapos, i-stand sa dalom. Okay, pati ang close bracket nga sa diya gitong sa pagpunta na. So, tsagaan nyo lang ngayon kung PDF, i-copy nyo, medyo masala-sala. So, right-click nyo siya, i-copy. Then, i-paste ninyo pakadto di sa may diya, sa dalom. Pag-paste nyo dyan, that's the time nga i-try nyo sa local machine kung nagagana doon. So, ginhimo, takay na, pinindot lang da local machine. And, ang nangagwa, nasa pagkabuhay-buhay gid, nakalabot na kita sa output nato nga pareho kaya. So, that is one-way data binding. Okay? Amo dayagwa na doon sa one-way data binding. So, i-close ko doon ha. Ang himuon na ito na sunod ang sa ikaduwa, supposedly, sa two-way data binding, dyan ang mga code. Ang modego na doon. This one, no? So, kung i-change mo ang age ng makita nyo man di sa may ikaduwa. Pero more or less, kung maka-abot ka mo sa for una, din nga good as okay do yung ninyo.
activity screenshot na doon nadaan kaya mo lang i-send din nyo. Okay? So the same process man. So ang katatlo isang data ang element binding. Ang itsura naman niya, amo lang daya. So kung gina-slide mo siya, kay may slider do this lang diyo. Samtang nga gina-slide mo daya, nagahanggod ang square diyo. So amo daya output na. Okay? So yun pa na, yung code na diyan makita man. Actually, ang sa kadua daw ay tanay ito may siya sa main page lang gidaya guys. So, wait na bala ito ang isa bala ang CS I think why sa CS. Diyan lang sa main page. Diyan lang siya i-copy paste. Okay. So, muda igwa na. Okay. I think, okay, stop ko 1%. So, i-discuss na tulad kung ano yung mga pamangkot ninyo, practice activity duman naton. Hindi ka mo magtalang. Kung pareho kagin kubra ko, syempre may palpak man. So, sundan nyo lang yung procedure para hindi ka mo magsala. Okay, so ang ginobra ko man lang gid hay tinag-error copy ko liwat ya code. So may sala lang guro sa copying ka code para nga hindi ka mo magsala. Okay, questions kung like mo question guys, so I don't to comment abi kung ano. So ikaw una comment kung ano guwa na kadayang obra nato. Ako hindi niyo malagas ang pagpasunod, anuhan niyo liwat, reviewhan niyo liwat yung video ha. Just to make sure lang kung paano niyo obrahon balaho. Okay? Ay naka-detailed man tanan nga obra naton sa module, pero siyempre mas may kita na kung makita ninyo yung example bala. Kay nagin patay ko lang, ay kinkopya ko liwat sa pinaka-original ng source. Otherwise, mo ito karambula yagwa na ka-coding ang sa main page. Ito ako nagsala. Ay depende paano niyo mamanaan ang error kung sa main page or sa isa ka sa CS kung automatic lang guys Kung makita niyo man yung code yung error diya sa may output no. Imuon niyo lang double click niyo lang siya. Pag na double click niyo kung may error automatic na ato sa main page XML or sa CS depende kung di niyo sala. So diyan yung mamanaan kung ano yung sala kung sa CS kung sa main page sa XML automatic lang siya na nag-add to ya. Kung i-click niyo ang sa dalom sa output ang error double click niyo bala para i-solve. So muna guys ayan mga isa na matatawa sa pag-demo. Siyempre may mga sala. So any comments from you from the audience? I hope nga makita daya ka mga classmates niyo liwat. So that kung sanda do'y mag-ubra. Okay nun. Okay comment na. Ano to? May comment ka? Ha? Okay do sir. Okay man, sige. Oo, kung gid man, reviewhan niyo lang ya liwata. Na ano niyo doon attendance niyo? Attendance naman. Okay dito. Sige. Hasta lang niya kita. I think 1 hour is enough for our session for tonight. Shout out lang dito kaninyo tanan. Pag sa kaina sa mga classmate yung magsulod niya nagwa man. Kung tanong lagi ako yung video nga karon i-post ko lang. Parang okay. So good evening. Good evening kay Bibi, kay Milabida yan, kay Bibi. Good evening, Bibi. Shout out kay Bibi. Good evening, sir. Shout out man kay Michael. Shout out kay Josh. Hello, James. Shout out ka din mo. Sino pa dyan?
Kay na nagsulod si Faith kay na, no? Si Faith. Si Nika, gali, tulad. Diya si Nika. Hello, Nika. Good evening. Kamu man, great. Di ano naman Shout ang out sa videoan mo? tanan. Kamu man, great sa mga classmate niyo bago kita magtakop. Pwede, do ka mo kapangulit. Tapos, do kita. Shout out sa Sir, tanan. Shout out, ganun sa mga Scorpio, sir ah. Ay, may curfew ka mo dyan, tulad. Oo, sir. Ate, Ibantay sa Scorpio, sir. agaw ikaw ka bantay, be. Sa tungatalan mo da. Ibantay na ka curfew, sir. Ikaw yung tanod. Oo. Sabi, Gano si Bibi? Paano? Ay, si Krisha din pag shout out kay Krisha. Okay. So, greet nyo lang mga classmates nyo, guys. Sino pa yung gusto niya i-greet? Si Ben George. I-greet ko si Ben George. Ben George, kamusta? Ikaw ay ka doon ka pabatsad. Shout Happy out birthday kay ulit Maui, kay sir. Makoy, sir. Kasi Maui, oo. After ka karang Tuesday, after ka session natin, si Maui nag-message ka na ako. So, okay lang man ah. Maski hindi ka, Sir, kaya talaga, Actually, si Makoy, sir, ng happy birthday. Oy, Koy, happy birthday. Virtual, lang dyan. Happy birthday, Koy. Pati, di mo, sir. Birthday mo, Koy. Hindi ah, sa baby eh. Abi, masubol na dyan. Tapos, Birthday ni Makoy, birthday di pa naman mugit. Rapitanay, matinyo, guro dayan. Pasi, man lang guro dayan. Sugod ko kanimo, away kagigpangag. Ape ka masubol na kami dyan. Okay. Ito Koy. may curfew, mabala. O gani, sir. Paano dyan? Ano da tindahan, be? Tinda, hindi na ka mas tinda? O, dyan sa may ansin, lapit sir. Ah. Dyan ka mo? Ano tanda? Okay, sige guys, good evening lang kita. Sige, pa pambilin-bilin ninyo. Yes, kung gusto niyo pang patio sa November 5 do lang nila duman. Bigyan padlock ng daya cemetery do karami gabantay to ya. Nagsindi do kami sa patio, sir, online. Ate may na online sindi. Oo, dyan lang kamo sa live niyo mga mag-sponsor kung magsimba sa November 1 kung ano. Online sindi. Online sindi, igpat. Online Basta- oro ya, sir. Tanan online. Tapi inom gani online makan masig doon lang. Ganay, sir. Sige doon na. Pati gift na ko dyan sa Christmas party, online mo, sir. Oo, sa sunod online Christmas party doon na. Sige guys, good evening lang. I-stop ko doon yung recording kasi may palagkas Okay, pa. sir. Good evening, sir. Okay, good evening mga kaninyo. Kay Josh dyan, good evening Josh. Kay na pa na si Josh. Sir, bye-bye, sir. Good night. James, good night. Sige, stop ka doon yung recording. Bye, sir. Bye.